Hi guys! Medyo malamig yung tubig pero init naman so okay lang. Oh, food panda delivery. Outfit or food panda. May picture ako pang profile. Video na video. Hoy, isa ako ah. Uy, kapisek. Diyan na pa kayo natin. Lulubak-lubak. Blurry man oy. Oh, daro. Karin, sige na nito baka. Video man good ni. Skian Semprano. Okay, salay. Napas Nate no. Hi guys, welcome to my vlog. Yan. So namin karon sa out of nowhere. Yes. Rocket ship going through the sky.
Ayan po. Katapos na namin magkain. Hindi ako nakabidyo kasi bawal. And then, mag-picture-picture muna kami ngayon. So, yeah. Pupunta kami ng maze. Sana hindi mawala. Sab muna ako kay daddy ko ngayon kasi Uy, ayaw mo pag-una-una. kasi ako lang yung may laka dito sa Eden. So ito, bamboo maze yan. Ako man eh. Wow, may corn maze. Uy.